Donc on commence par donner dans mes définitions le tableau de variation des fonctions. Donc بالنسبة la fonction logarithme népérienne, domaine de définition de là où l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc c'est une fonction qui n'est pas définie en 0. بالنسبة tableau de variation, c'est une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. ln de 1 égale à 0, ln de e égale à 1. بالنسبة la fonction exponentielle الدالة الأسية نيبيرية. Domaine de définition de l'exponentielle هو R. Donc il est défini sur R. Donc je peux calculer l'exponentielle de tout nombre réel. ماشي بحال ln كنحسبو الصور ou les images des nombres strictement positifs. Donc la fonction exponentielle définie sur R. بالنسبة للtableau de variation, c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur R. L'exponentielle de 0 égale à 1 et l'exponentielle de 1 égale à E. Donc, concernant les courbes des fonctions, les deux fonctions exponentielles et ln, les courbes d'elles sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. علاش لأن la fonction exponentielle هي la fonction réciproque ديال ln، هي الدالة العكسية ديال ln. في les courbes كتشوفوا بأن les fonctions sont strictement croissantes. la courbe ديال ln عندها واحد لا سامبتوت فيرتيكال x égale à 0 اللي هو محور الراتب يعني l'axe des ordonnées. ولا droite y égale à 0 اللي هو محور الأفاصيل. c'est une droite asymptote horizontale la courbe ديال exponentielle. من هاد لي كورب يمكننا نستنتجو لو سين الإشارة ديال لا فونكسيون ln وديال لا فونكسيون exponentielle. دونك بالنسبة لا فونكسيون ln كتلاحظوا في الانترفال 0 1 لا كورب ديال ln كاينة يعني تحت لاكس دي زابسيس، تحت محور الأفاصيل، c'est-à-dire que la fonction ln est négative sur l'intervalle 0,1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle semi-ouvert 0,1, lnx est inférieur ou égal à 0. L'intervalle 1 plus l'infini, la courbe de ln كتواجد فوق l'axe des abscisses, محور الأفاصيل. Donc, c'est une fonction positive. Donc, ln x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. بالنسبة la fonction exponentielle, la courbe ديالها راه يعني كتواجد فوق l'axe des abscisses يعني فوق محور الأفاصيل، يعني أن la fonction est strictement positive. La fonction exponentielle est toujours positive. Donc c'est une remarque très importante, surtout فاش كنبغيو ندرسو الإشارة ديال لي ديريفي وفي l'expression ديال لا ديريفي كتلقاو exponentielle x و exponentielle ديال شي expression كما كانت. L'exponentielle de n'importe quelle expression est toujours positif. L'exponentielle est strictement positif. دابا ندوزو للخاصيات البروبريتي ديال لا فونكسيون ln. عندنا ln de 1 égale à 0 ln de e égale à 1. عندنا واحد الخاصية أخرى وهي ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. ثم ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. ln واحد على a كتساوي ناقص ln de a. ثم عندنا الخاصية ديال ln الخارج ديال لا كوسيون ln de a sur b كتساوي ln ديال a moins ln de b. وهنا ln ديال une puissance ديال قوة ln de a puissance n est égal à ln de a. n هنا appartient à z étoile يعني un nombre entier relatif non nul. يقدر n واخا يكون موجب أو سالب قطعا خاصية صحيحة. ثم عندنا ln ديال la racine de a الجذر المربع ديال a كتساوي 1 sur 2 ln de a. وممكن نجينيراليزيو ونعممو ln de racine énième de a égale à 1 sur n ln de a. ln de la racine énième de a جذر النوني a كتساوي 1 على n ln de a. وهنا الخاصية أخرى وهي quel que soit x appartient à r ln ديال exponentielle x تساوي x. هذه c'est une composée ديال exponentielle مع ln. exponentielle هي fonction réciproque ديال ln ولا درنا لا composée كتعطينا l'identité يعني ln de exponentielle x égale à x. On passe aux propriétés de la fonction exponentielle. دابا الخاصية ديال الدالة الأسية نيبيرية. exponentielle de 0 égale à 1. ثم عندنا exponentielle de a plus b égale exponentielle a multiplié par exponentielle de b نضرب في exponentielle b. واحد على exponentielle a كتساوي exponentielle ناقص a.
اكسبوننسيال ا على اكسبوننسيال بي كتساوي اكسبوننسيال ا ناقص بي. اكسبوننسيال ا اس بي يعني puissance b est égal à exponentielle a multiplié par b. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, l'exponentielle ديال ln x كتساوي x. هنا كنديرو التركيب لا كومبوزي ديال ln مع exponentielle وكتعطينا exponentielle ديال ln x égale à x. دونك لي بروبريتي ديال الاكسبونونسيال راه كتشبه الخاصيات ديال البيسونس ديال القوى في ار. دابا غندوزو لواحد الفقرة مهمة وهي النهايات لي ليميت ديال لا فونكسيون ln. هاد لي ليميت هنا خصكم تحفظوهم باغ خصكم تعرفو كيفاش تلقاوهم. La première limite, la limite 0 à droite de ln x égale à moins l'infini. La deuxième limite plus l'infini ln x égale à plus l'infini. La troisième limite plus l'infini ln x sur x égale à 0. Puis, on a une limite 0 plus, 0 à droite, ديال x multiplié par ln x كتعطينا 0. Et en général, limite 0 plus ديال x puissance n ln x égale à 0. n هنا appartient à une étoile. n عدد طبيعي. ثم عندنا limite quand x tend vers 1 ديال ln x sur x moins 1 égale à 1. Ou la limite quand x tend vers 0 ديال ln 1 plus x sur x égale à 1. Donc les limites sont très importantes et indispensables. Les indispensables خصكم تعرفوا بالنسبة للامتحان الوطني. دابا ندوزو لي ليميت ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال تا هما سون امبورطون. La limite moins l'infini de l'exponentielle x égale à 0. Limite moins l'infini exponentielle x égale à 0. Limite plus l'infini exponentielle x égale à plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x tend vers plus l'infini. Puis, on a la limite plus l'infini exponentielle x sur x égale à plus l'infini. ثم limite moins l'infini de x exponentielle x égale à 0. Et en général, limite moins l'infini de x puissance n exponentielle x égale à 0, n appartient à n, étoile. Et enfin, limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle x moins 1 sur x égale à 1. Donc, à des limites, زائد limite ديال الدالة ln هادو خص يعني تعقلوا عليهم مزيان لأن كتوظفوا في الامتحان الوطني في التمرين ديال الدالة. بالنسبة للا dérivée de la fonction ln, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ln' de x égale à 1 sur x. المشتقة ديال ln, la dérivée ديال ln هي 1 على x. En général, ln ديال u ل x. دابا عندنا واحد لا كومبوزي مركب ديال u مع ln ديال دالة u مع ln. المشتقة أو لا ديريفي ديال ln u دو x هي u prime دو x على u دو x. يعني ln ما بقاش كتبان لينا في هاد ليكسبريسيون ديال لا ديريفي. كناخد لا فونكسيون u دو x كنديريفي الفوق دونك u prime دو x sur u دو x. وعندنا ميم عندنا واحد البروبريتي واحد العلاقة مشابهة وهي ln دو لا فالور ابسولو دو u دو x. دونك عندنا لا فالور ابسولو دو u دو x ln دو فالور ابسولو دو u دو x prime égale u prime دو x sur u دو x. Et enfin, la primitive de la fonction u prime de x sur u de x est ln de valeur absolue de u de x. وهاد لا primitive كنحتاجو ليها فاش كنحسبو تكامل les intégrales. بالنسبة للديريفي ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال, pour tout x appartenant à R, la dérivée de l'exponentielle هي exponentielle x. Donc la dérivée de l'exponentielle x هي نفسها هي exponentielle. L'exponentielle ديال u de x prime, دابا la composée ديال u مع l'exponentielle. Exponentielle u de x prime est égal à u prime de x multiplié par exponentielle u de x. يعني كدريفيو la fonction u de x, u prime de x كتضربوها في exponentielle de u de x. Une primitive de la fonction u prime de x exponentielle u de x هي exponentielle u de x, وهذه غادي نستعملوها في الانتجرال فاش غنبغيو مثلا نحسبوا
تكامل من نوع تكامل ديال U بريم إكسبونونسيال U. راه كنحتاج للدالة الأصلية ديال هاد U بريم إكسبونونسيال اللي هي لا فونكسيون إكسبونونسيال U. هنا واحد الفقرة حول ليزيكواسيون اي زينيكواسيون، معادلات المتراجحات اللوغاريتمية والأسية. دونك بالنسبة للمعادلات المتراجحات اللوغاريتمية، quel que soit A appartenant à R, كيفما كان A un nombre réel, ln de x égale à A équivaut à x égale exponentielle de A. دونك المعادلة ln x يساوي A الحل ديالها هو exponentielle A. دابا l'inéquation ln x inférieur égale à A équivaut تكافئ 0 inférieur strictement à x inférieur à l'exponentielle A. Et x est compris entre 0 et exponentielle de A. المتراجحة ou l'inéquation ln x supérieur égale à A الحل ديالها هو l'ensemble des nombres qui sont supérieurs égale à exponentielle A. Donc ln x supérieur égale à A équivaut à x supérieur égale à exponentielle A. بالنسبة la fonction exponentielle, les inéquations exponentielles, quel que soit b appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Exponentielle x égale à b équivaut x égale à ln de b. Donc l'équation exponentielle x égale à b باش يكون عندها حل خص b بعدا يكون موجب قطعا strictement positif. Donc la solution de l'équation هو العدد ln de b. L'inéquation exponentielle x supérieur égale à b équivaut à x supérieur égale à ln de b. Toujours b, un nombre strictement positif. L'inéquation exponentielle x inférieur égale à b équivaut, tout à fait, x inférieur égale à ln de b. دابا غندوزو لواحد الفقرة أخيرة في هذا الريزومي وهي domaine définition des composés ديال دي فونكسيون U avec ln et avec exponentielle. لا كومبوزي ديال الدالة العددية مع ln أو مع exponentielle كيفاش نحصل على مجموعة التعريف ديالها. دونك بالنسبة للدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون f de x égale ln de i de x. لا كومبوزي مركب ديال U de x مع لا فونكسيون U لا فونكسيون ln. باش نحصل على الدومين ديفينيسيون خص هاد لا فونكسيون اي دو اكس اول حاجه تكون ديفيني يعني تكون معرفه en plus تكون strictement positif. Donc x appartient à df équivaut à u de x appartient à r et u de x supérieur strictement 0. Donc باش نحصل على مجموعه تعريف هاد الداله من هاد النوع هذا ln ديال u ل x اول حاجه خصني نحدد مجموعه تعريف الدومين ديفينيسيون ديال u ل x ديال لا فونكسيون u. من بعد كنحل واحد المتراجعة واحد لينيكواسيون اللي هي u ل x supérieur strictement 0 وكناخد لانترسيكسيون التقاطع ديال مجموعة الحلول ديال المتراجعة u de x positif strictement مع الدومين ديفينيسيون ديال الفونكسيون تقاطع لانترسيكسيون وهذاك هو الدومين ديفينيسيون ديال f. دونك الدومين ديفينيسيون ديال f هو التقاطع لانترسيكسيون ديال الدومين ديفينيسيون ديال الفونكسيون u مع مجموعة ديال الحلول لونسومبل سوليوشن ديال المتراجحة أو لينيكواسيون u de x supérieur strictement 0. بالنسبة للدومين ديفينيسيون ديال لي فونكسيون اللي كيكونوا على شكل f de x égale exponentielle u de x يعني لا كومبوزي ديال واحد لا فونكسيون u مع لا فونكسيون exponentielle. كنعرفوا بأن الاكسبونونسيال est défini sur r. الاكسبونونسيال يمكن نحسب الاكسبونونسيال ديال أي عدد حقيقي كيف ما كانت الإشارة ديالو كيف ما كان النوع ديالو ماشي بحال ln. ln خصنا نحسبو الصور ديال لي زيماج دي نومبر كي سون strictement positif. Donc puisque l'exponentielle est définie sur R, donc le domaine de définition de f راه هو نفسه domaine de définition ديال u. C'est-à-dire que x appartient à df équivaut à u de x appartient à r. Donc بالنسبة لهاد لي فونكسيون راه هما بلي فاسيل من على ln ديال u de x. يعني باش نلقى الدومين ديفينيسيون ديال l'exponentielle u de x يكفي أننا نحددو الدومين ديفينيسيون ديال u راه هو الدومين ديال f. أتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الشرح وبالتوفيق إن شاء الله، وإلى اللقاء في شرح آخر.